হেল্প 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 হেল্প। মেয়েদেরকে তো সবাই সাহায্য করে, কিন্তু আজকে আমার উচিত ওই অসুস্থ মানুষটাকে সাহায্য করা। ওঠো ওঠো ওঠো। দাদা ওইদিকে নিয়ে চলো, ওইদিকে ওইদিকে। আচ্ছা চলো, ওইদিকেই নিয়ে যাচ্ছি। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।